পশ্চিম জেলা প্রশাসনের বৈঠক, পুজোর গেট, মূর্তি এবং প্যান্ডেল নিয়ে ক্লাবগুলিকে সতর্কবার্তা। উপস্থিত ছিলেন ডিএম বিশাল কুমার ও এসপি নমিত পাঠক। হাতে গোনা অল্প কয়েকদিন পরই দুর্গাপুজো। সেই উপলক্ষে পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলাশাসক ডক্টর বিশাল কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দেন, সরকারি নীতি নির্দেশ অমান্য হলে প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ নেবে। বিশেষত রাস্তার উপর প্যান্ডেল তৈরি হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও এখনও চূড়ান্ত নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়নি, তবু প্রশাসনের প্রাথমিক ভাবনা প্যান্ডেলের উচ্চতা সর্বোচ্চ 40 ফুট এবং গেট সর্বোচ্চ 20 ফুট হওয়া উচিত। প্রশাসনের আশা, সকলে সহযোগিতা করলে এবারের দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে ও আনন্দমুখরভাবে সম্পন্ন হবে। দুর্গাপুজোর আগেই সতর্কবার্তা জেলা প্রশাসনের। গেট প্যান্ডেলের উচ্চতা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা আসছে, নীতি নির্দেশ ভাঙলে কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি ডিএমের। देखिए, आप सभी को पता है कि इस वर्ष का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा उत्सव आने वाला है, जिसके लिए जनजीवन खासकर जो हमारे पूजा क्लब्स हैं वो तैयारियां कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो उल्लास भरा पल है ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े उत्सव के माहौल में हो। इसी के लिए हम लोगों ने ये डिस्कशन करने के लिए मीटिंग बुलाई है, जिसमें हम लोग क्लब्स के साथ बात करेंगे। अगर उनको कोई परेशानी होती है क्लब्स का आयोजन करने में, पूजा का आयोजन करने में, अथवा जो भी सरकार की तरफ का जो पक्ष है, जो रेगुलेशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शन है, वो उनसे कम्युनिकेट किया जाएगा। पर्पज़ यही है कि पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्लब्स के साथ और आम जनता के साथ तत्पर रहे और हम बहुत उल्लास से ये सफल आयोजन कर पाएँ, जिसमें किसी भी तरह का कोई अवरोध अथवा किसी को कोई नुकसान ना हो।